vos équipes, par vos prédécesseurs معناتها اليوم كيما نيو سي علي صباح الخير. مرحبا بك سي وسيم. شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. كما كنت تقول دونك l'STB a mené sa transformation digitale depuis un petit moment. مشيتوا حتى ابعد و vous ouvrez sur l'écosystème entrepreneurial وعلى les startups. Mais حبيت نعمل un petit focus على البروجي نيو peut-être اليوم. Tout à fait. On a commencé la digitalisation depuis 2016-2017, donc par le lancement des applications digitales. C'est vrai, ذاك الوقت سي لطفي دبابي حتى السامي سعيد اللي اليوم في تيتي وسي لطفي دبابي معناتها سي ان بروجي معناتها il y a eu les bons experts حتى لتوا حتى السي كريم يقبل اللي سعد القعلول معناتها سي دي شانتيي خديتوهم تري سو جون وكل شيء كنا اكسبلوتي دونك سيتي اون اوكازيون pour se lancer dans le digital. Lyoum, on est à un stade très avancé. Oui, je peux lui dire que nous avons réussi. D'ailleurs, les échos, des clients, les startups, on a aidé beaucoup de startups à se développer. On a mis même des startups avec c'est la philosophie de Neo. On a pris des clients, les clients de la STB, c'est des entrepreneurs dans le même secteur. وجبنا معاهم لي ستارت اب ودي زيكسبير كيما سي كريم حراز وغيره دونك دي زيكسبير في الديجيتال بور ديفلوبي ان بو دي نوفو برودوي. خاطر اليوم داير حتى كيف نجمعوا لي كليون دو ميم سيكتور نقول لهم يلزمكم تنساو لا كونكورونس. Ici vous n'êtes plus de concurrents, vous êtes de partenaires et votre concurrent il se trouve ailleurs, il se trouve à l'étranger. Donc on va réfléchir ensemble pour créer de nouveaux produits. Effectivement, par exemple, pour les santé, la télémédecine, j'ai les cliniques, des startups, l'université centrale pour la formation. On va penser qu'on peut faire, donc on forme des médecins, on forme à distance. Même في l'Afrique, on pense à l'Afrique, le développement في l'Afrique. L'STB elle est représentée في l'Afrique à travers Sony Bank, في البنان ou bientôt في Togo. Donc les patients اللي موجودين في l'Afrique اليوم نجموا نجيبوهم par la création d'une plateforme là où il y a يدخل عليها les cliniques ونجيبوا les patients هذوما نجموا يجيو يداويهم في تونس ونجم يعملوا لهم à travers la formation. On peut même former des médecins et des spécialistes في l'Afrique par la coopération avec l'université centrale. Bien sûr, c'est dans le domaine de la santé, mais il y a aussi dans d'autres domaines, comme par exemple les clients de l'industrie, on a des startups aussi qui peuvent détecter là où ça ne va pas dans le process de l'industrialisation du client. Où est le problème pour pouvoir le résoudre ويربح عليه. دونك ينجم يكون يسابروفيزيون في ستوك نتاعو اتوري اترافير chaque fois on يلقى une opportunité matière première رخيصه ainsi de suite يسابروفيزيون. هذاك لا جيستيون الستوك هذاك il peut lui coûter de l'argent. دونك الستارت اب هذه تلقى له الحل pour optimiser l'approvisionnement نتاعو en matière première et comme ça il peut gagner sur بالستارت اب هذه بالليتود اللي تعملتها له il peut réaliser beaucoup de gains في البروسيس de fabrication نتاعو. سالي what's next بالنسبه لكم que soit في الترانسفورماسيون ديجيتال؟ mais je vais profiter في كلمه كمان vous êtes présent هنا اول انترفيو مع بعضنا حتى بارابور بصفه عامه للبنك. what's next بالنسبه لكم عشان باش تخدموا؟ تو هذا هو احنا عندنا on va créer un DigiLab, donc un laboratoire digital au niveau de la STB, où nous avons fait DigiLab هذا ونجيبوا فيه حتى des étudiants جدد اللي عندهم des idées de start-up à développer pour les mettre en contact avec des industriels ou des clients. وهكاك on peut développer حتى des nouvelles idées des start-up et tout ça. وهذا احنا قاعدين عاطينه قيمه كبيره خاطر فريمون داير مش يكون داير حتى بور لا كونسيبسيون دو ديجيلاب هذا عملوه دي زيتيديون من ليكول داركتيكتور. عطينا كيما الكونكور باش عملوا لنا اون كونسيبسيون تاع ديجيلاب كون فا لونسي بيانتو ان شاء الله. وهذاك باش يكون نجمعوا فيه لي ستارت اب معاهم لي اكسبير معاهم des clients pour développer des applications ou rentabiliser et créer de nouveaux produits pour les clients.
يعطيك الصحة سالي نشكروك بون كوراج pour l'intérim aujourd'hui ولد الدار انت دونك ميرسي ميرسي بالكدا الاس تي بي شكرا ليك وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة تحية ليك توت فوز ايكيب على اس تي بي.